السلام علیکم دوستو، رات گئے عمران خان نے جو احکامات جاری کر دیے ہیں جیل سے، اس کے بعد شہباز شریف کا قاضی فائز عیسیٰ سے ملنا اب کسی فائدے نہیں آنے والا۔ دو احکامات جاری کیے ہیں عمران خان نے، اور ایک خط ایک طرف 6 ججوں نے لکھا ہے اور دوسری طرف جو ایک خط ہوگا عمران خان کا وہ تباہی پھیرے گا، اور اعتزاز احسن نے گیم اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ وکیلوں کی تحریک اور اعتزاز احسن جو بھگو کر بے عزتی کر رہے ہیں، کیا افیکٹ پڑنے جا رہا ہے پوری جوڈیشری پر، ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیٹیل میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اب سب سے پہلے حکم کی بات کی جائے جو عمران خان نے دیا ہے تو وہ ہے پروٹیسٹ کا۔ 6 ججوں کے خط کے بعد ان کے حق میں ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ اس کا ایفیکٹ بہت خطرناک پڑنے والا ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ اب پہلا حکم عمران خان نے دیا ہے KPK میں ریلی کا، کیونکہ پنجاب سندھ میں نکالنے نہیں دیں گے ریلی، اور عمران خان اس سے ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ سنیں کہ چیئرمین گوہر خان نے اس پر کیا کہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ترستے والے دن کے حساب سے روٹین میٹنگ کا ٹائم خان صاحب کے ساتھ تھا۔ آج کی ملاقات میں وکلاء صاحبان کے علاوہ پارٹی لیڈرشپس میں سے بھی MNA صاحبان وہ بھی موجود تھے۔ خان صاحب کے ساتھ تقریباً 45 منٹ ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ جج صاحبان کے جو لیٹر آیا ہے اس کے بعد یہ ہماری پہلی میٹنگ ہے۔ خان صاحب جو لیٹر ہے اس کے سلسلے میں بڑے کنسرن تھے۔ خان صاحب کی ساری زندگی کا سٹرگل عدلیہ کے آزادی کے لیے، انصاف کے لیے گزرا ہے۔ 27 سال اس پارٹی کو انصاف کے نام پہ چلاتے رہے۔ ان کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے خان صاحب کو کہ یہاں تک بھی لوگ جا سکتے کہ ججز کے گھر کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز کو اٹھا کے ان کو الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں، جس پہ سب سے بڑا خان صاحب کا کنسرن تھا آج۔ اس کے سلسلے میں ہم ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کے بہاف سے۔ انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو پشاور میں ٹائمنگ اور طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ 2 بجے انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہم پشاور میں نکالیں گے اس اتوار کے دن۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوگا، عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی۔ یہ سلسلے میں ہم ایک آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، سپورٹر اور ہر چاہنے والا اور سمپتائزر عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اس ریلی میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA صاحبان، ان کے MPA صاحبان بھی پورا شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک تو ریلی کا کہا ہے خان نے، دوسرا یہ سنیں کہ اب اس حکم سے کیسے پنجاب پولیس اور KPK پولیس پھنسنے جا رہی ہے، یہ بھی آپ سنیں ذرا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے سب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کے نام ایک پیغام ہے کہ جتنی بھی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہے، جن کے گھروں کو توڑا گیا، جن کے فیملی ممبرز کو اریسٹ کیا گیا، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، ان سب سے خان صاحب کی طرف سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنا ایک ولاگ کرے، اپنا آڈیو 1-2 منٹ کا بنا کر کے آج ہی اپلوڈ کر لے، اس میں اپنے خاندان کی ویڈیو اپلوڈ کر لے، اس میں اپنے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے اور جن کے ہاتھوں ہوئی ہے وہ ساری تفصیل بیان کر کے آپ اپلوڈ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی جلد عدلیہ کو، چیف جسٹس صاحب کو خان صاحب کی طرف سے ایک لیٹر بھی بھیجیں گے۔ ان کے پہلے بھی ہم ایسے لیٹر بھیج چکے، لیکن اس مرتبہ اسپیسیفکلی جج صاحبان کی لیٹر کی تناظر میں ہم ایک ذہیم لیٹر لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ہم پوری تفصیل اس میں بیان کریں گے کہ خان صاحب کے کیسز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور کس طریقے سے خان صاحب کو ٹریٹ کیا گیا۔ یہ ایک تفصیلی لیٹر ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، اور یہ جب جائے گا تو اس وقت بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بتائیں گے۔
लेकिन अदलिया की अब इससे होगा ये कि लोग अब उन SHOs के नाम लेंगे, उन पुलिस एहलकारों के नाम लेंगे जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं वर्कर्स पर, और ये एक सबूत के तौर पर भी PTI के पास पहुंच जाएंगे। KPK में तो इस पर सजाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, पंजाब और बाकी जगहों पर भी PTI की हुकूमत आएगी, उसके बाद इस पर भी एक्शन होगा। देखें, इमरान खान ने बड़ा चांस दिया है इनको मंडेला की तरह के ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, यानी अपने गुनाह तस्लीम करो, फिर कानून के मुताबिक माफ़ी भी मिल सकती है और सारे निज़ाम को तब्दील किया जाए। लेकिन अगर गुनाह को तस्लीम नहीं करते ये, तो फिर कानून के मुताबिक इनको बड़ी से बड़ी सजाएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा दोस्तों, खत लिखने जा रहे हैं इमरान खान चीफ जस्टिस को, तो इस सारे मामले में जो शहबाज शरीफ ने दबाने की कोशिश की है 6 जजों के खत के मामले को, एक रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का बिठाएंगे, इससे अपनी मर्जी का ही फैसला ले लेंगे और फिर ये मामला दब जाएगा। जबकि PTI ने रिटायर्ड जज की सरबराही में इस कमीशन को ही रद्द कर दिया है। अब इमरान खान ने जो गेम अब खेल दी है रात के, ये प्रोटेस्ट वाली, फिर व्लॉग वाली और खत वाली, इससे ये मामला अब दबने वाला नहीं है। देखें, जब खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ रैली निकलेगी 6 जजों के हक में, इससे ये मामला आलमी दुनिया में बहुत उठेगा और इमरान खान भी यही चाहते हैं कि आलमी दुनिया भी इस पर बातें करे और प्रोग्राम शुरू करे। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? एजेंसियां अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए जजों की वीडियोस बनाती हैं, उनके घर वालों को उठाकर करंट लगाती हैं, तो ये मामला अब संगीन हो गया है और इमरान खान अब इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। ऊपर से एतजाज अहसन भी मैदान में आ गए हैं। वकीलों की तहरीक अब सर उठाती जा रही है और जब वकील तहरीक शुरू करते हैं तो फिर पूरा निज़ाम हिल कर रह जाता है। जबकि इस पर मुराद सईद ने भी वकीलों से बड़ी अपील की है। मुराद सईद ने ट्वीट करते हुए कहा कि वकला क़यादत से दरख्वास्त है कि अब तो आला अदलिया के जज साहिबान अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर हकाइक सामने ले आए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ फैसले किस दबाव के तहत किए गए? 9 मई का घनौना मंसूबा के जिसको इस्तेमाल करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। बेगुनाह खवातीन और कारकुनान को किन की एमा पर जेलों में रखा गया है, कौम तो पहले ही जानती थी। अब इस पर मुल्क की आला अदालत के जज साहिबान की गवाही की सूरत मोहर तस्दीक भी सबत हो गई है। हम में से बहुत से नौजवानों को सियासत में शामिल होने की तरगीब अदलिया बहाली तहरीक से मिली थी। एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि वकला क़यादत से दरख्वास्त है कि ये वक्त है कि पार्टी और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आइन और कानून की बहाली के लिए मुतहर्रिक हों। ISF, तहरीक इंसाफ, यूथ विंग और पाकिस्तानी कौम आपके शाना बिशाना खड़ी होगी। कुदरत बार बार आपको मौका दे रही है। अगर कोई ये समझता है कि उसकी खामोशी उसकी बका की ज़ामिन है तो ये उसकी खामख्याली है। जो फिरौनियत इस मुल्क पर काबिज है, इसके मुंह को खून लग चुका है। आज नहीं तो कल बारिश सबकी आएगी, बिला तफरीक आएगी। खुदादा अपनी वफादारियों का मरकज पाकिस्तान को रखें। रियासत के नाम पर पाकिस्तान की शहरत पर पंजे गाड़े बैठी इस अफरियत को नहीं। तो अब दोस्तों, PTI भी वकीलों की तहरीक को शुरू करने की ख्वाहिशमंद है और मिलकर अब इस निज़ाम को एक्सपोज किया जाएगा। एतजाज अहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाएं, इस बेंच के आगे खत रखें और जिस जिस इदारे का नाम लिया गया है उसे यहाँ पर बुलाया जाए और पूछ गछ की जाए। और ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, इस खत ने अदलिया की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। अब एतजाज अहसन ने सीधा सीधा ISI चीफ, MI चीफ, इन सब एजेंसीज के चीफ को बुलाने का मुतालबा कर दिया है और साथ ही ऐलान किया है कि वो खुद अब वकीलों की तहरीक को लीड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साल पहले भी कहा गया था कि हम वकीलों की तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन तहरीक शुरू होती नहीं है। तो देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है और अकेली गोली कभी चलती नहीं है। इसको फायर करने के लिए भी एक गन की ज़रूरत होती है, फिर ही वो गोली अपनी असल ताकत दिखाती है। इसी तरह ये तहरीक, अब इन जजों के खत ने इस तहरीक को हवा देना शुरू कर दी है और ईद के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बड़े बड़े धमाके कर दिए जाएं वकीलों की जानिब से। और आप खुद देखें दोस्तों कि अगर हाई कोर्ट के जज अपनी मर्जी का फैसला नहीं दे पा रहे तो सोचें कि छोटी अदालतें जो हैं उनका क्या हाल होगा। तो इस मुल्क में दोस्तों इंसाफ जो है वो अब हो नहीं रहा, और जब किसी मुल्क में इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है, तो फिर जुल्म का निज़ाम नहीं चल पाता। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।